Maayong udto sa inyong tanan. Ang date karon is November 9 to 23, 2023. As per request, mag-POL mi karon sa meteorite. Name of item is meteorite, location the Mindanao, weight 25 kilos. Ang time karon 11 o'clock. As you can see, init kayo diri. Nara atong meteorite among gipalandong kay grabe kay init, di makaya. So ganiha pa namo ni gipalandong agi pa bulad alas 9 to no? Alas 9. Alas 9. Nya karon lang namo gipalandong alas 11. So mao ni atong lansang atong ibutang karon kung mutunaw ba. Medyo init ko dyan, oh. Init mong gyapon. Tunaw na. Tunaw na. Ay! Yuhuu! Yes! Success ang ipahimo ninyo, sir. Hopefully okay na ni. I-send na akong ubaba pa mig bukid karon para makakuha ang mig signal and i-send sa inyo. Thank you so much.